समरी के मुतालिक हम पढ़ चुके हैं। समरी का मतलब होता है दी गई तहरीर का खुलासा करना, यानी दी गई तहरीर के मरकज़ी ख़याल को मुख्तसर तरीन अल्फाज में और अपने अल्फाज में इस तरह से तहरीर करना कि खुलासा या समरी जो है वो दी गई तहरीर का सिर्फ तीसरा हिस्सा बाकी रह जाए। ऐसा करते वक्त तमाम गैर ज़रूरी बातों को छोड़ दिया जाता है और सिर्फ अहम नुकात को अपने अल्फाज में लिखा जाता है। तो सबसे पहले दी गई इबारत को सरसरी सा पढ़ा जाता है ये देखने के लिए कि उसका मरकज़ी ख़याल क्या है। उसके बाद उसको एक मरतबा फिर तफसील से पढ़ा जाता है और मरकज़ी ख़याल के मुताबिक अहम नुकात को हाईलाइट या अंडरलाइन कर दिया जाता है। फिर उन नुकात की मदद से एक रफ ड्राफ्ट लिखा जाता है और फिर उसे चेक और एडिट करके सेकंड या थर्ड ड्राफ्ट लिखा जा सकता है, या फिर अगर सेकंड ड्राफ्ट समरी के मयार के मुताबिक हो तो उसे फाइनल ड्राफ्ट के तौर पर पेश किया जा सकता है। चेकिंग और एडिटिंग करते वक्त हम इजाफी चीज़ों को कट कर देते हैं और सिर्फ अहम पॉइंट्स को रहने देते हैं और फिर उन अहम पॉइंट्स को मिलाकर एक मानी खेज पैसेज या पैराग्राफ लिख लेते हैं और फिर आखिर में उसको भी अच्छी तरह गौर से पढ़ा जाता है कि उसमें कोई कमी ना रह जाए। तो अब यहाँ हमारे पास एक पैसेज मौजूद है जिसकी हमने समरी करनी है। तो यहाँ कहा जा रहा है राइट अ समरी ऑन हाउ वी कैन अट्रैक्ट मोर टूरिस्ट टू आवर कंट्री। तो हमें खुलासा लिखने के लिए कहा गया है जिसमें ये बताया जाएगा कि हम किस तरह से सयाहों को अपने मुल्क की तरफ मतवजा कर सकते हैं। तो इस बात का इशारा मरकज़ी ख़याल की तरफ भी है, यानी इस पैसेज में जो मेन आइडिया वो है सयाहों को अपने मुल्क की तरफ मतवजा करना। तो चलिए मिलकर इस पैसेज को पढ़ते हैं। वन ऑफ द मैनी सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर द कंट्री इज़ टूरिज़्म, यानी एक मुल्क के लिए सियाहत ज़र मुबादला हासिल करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, या फिर ज़र मुबादला हासिल करने के तरीकों में से ये एक तरीका है। आगे पढ़ते हैं। पाकिस्तान हैज़ लॉट्स टू ऑफर द वर्ल्ड, यानी पाकिस्तान के पास दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है। वी हैव ब्यूटिफुल बीचेस, लश जंगल्स, कूल माउंटेन रिट्रीट्स एंड मॉडर्न सिटीज़, यानी हमारे पास खूबसूरत साहिल, हरे भरे जंगल, ठंडी पहाड़ी सैरगाहें और जदीद शहर भी मौजूद हैं। आगे पढ़ते हैं। However, to further capitalize on tourism, there are a few areas that must be looked into. लेकिन फिर भी सियाहत से आमदन को बढ़ाने के लिए चंद ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें गौर से देखना होगा। Firstly, we must expose people from foreign countries to what we can offer. तो सबसे पहले हमें गैर मुल्की अफराद को वो चीज़ें दिखानी होंगी जो हम उन्हें दिखाना चाहते हैं, यानी हमें गैर मुल्की अफराद की तवज्जो हासिल करनी होगी। We can do this by holding exhibitions overseas. तो हम ऐसा कर सकते हैं दूसरे ममालिक में जाकर नुमाइशों का इनकाद करके। Organizers of such exhibitions can offer a glimpse into what we have in our country. तो जो लोग इन नुमाइशों को मुनाकिद करते हैं वो भी उसकी झलक देख सकते हैं जो कुछ हमारे मुल्क में मौजूद है। They can offer attractive packages that would definitely lure tourists here. तो इस तरह वो हमें पुरकशिश पैकेजेस की पेशकश कर सकते हैं जिनकी मदद से हम सयाहों को अपने मुल्क की तरफ खींच सकते हैं। The mass media too can play an important role. ज़राए अबलाग भी इसमें अहम किरदार अदा कर सकता है। The internet, television and the newspaper offer an alternative mode of advertising the country to the world. इसके अलावा इंटरनेट, टीवी और अखबार के ज़रिए हम अपने मुल्क के मुतालिक दुनिया में तशहीर कर सकते हैं। Besides that, newspapers and television can be used to show the world the wonders found in our country. इसके अलावा अखबार और टीवी के ज़रिए दुनिया को दिखाया जा सकता है कि हमारे मुल्क में क्या क्या अजूबात यानी दिलचस्प चीज़ें मौजूद हैं। On the home ground, multi-ethnic cultural shows can be presented to foreign tourists to the country. अपने मुल्क के अंदर भी हम
مختلف قسم کے علاقائی شو وغیرہ کر سکتے ہیں جو کہ غیر ملکی افراد کو متاثر کرنے کا باعث بن سکتے ہیں. People who come from other countries would definitely like to see the different cultural and traditional practices here. تو جو لوگ مختلف ملکوں سے ہمارے ملک میں آتے ہیں یقیناً انہیں ہمارے مختلف قسم کے رسم و رواج کو دیکھنے کا بہت شوق ہوتا ہے اور وہ بہت شوق سے انہیں دیکھنا چاہیں گے. However, what is important is to make sure that the facilities in our country like public transport and accommodation are of a reasonable and respectable standard. لیکن ایسا کرتے وقت جو سب سے اہم بات ہے جس کا خیال رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں تمام سہولتیں بھی موجود ہوں جیسا کہ ذرائع آمد و رفت اور رہائش کی جگہیں جنہیں سستا اور معیاری بھی ہونا چاہیے. This is to ensure a pleasant and memorable stay for our visitors. اور ایسا کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہمارے مہمان ایک دل فریب اور یادگار طریقے سے یہاں رہ سکیں. اب یہاں کچھ اہم ہدایات دی جا رہی ہیں، انہیں مل کر پڑھتے ہیں. Your summary must not be more than 60 words. یعنی اس دی گئی تحریر کو ہم نے صرف 60 words کے اندر سمرائز کرنا ہے. Your summary must be in continuous writing, not note form. یعنی سمری کے اندر ایک ربط پایا جانا چاہیے اور اسے چھوٹے چھوٹے نوٹس کی شکل میں نہیں لکھنا ہوگا. Your summary must be written in one paragraph. کیونکہ یہ صرف 60 words ہیں تو اسے ہم صرف ایک پیراگراف میں لکھیں گے. اور اب ایک اور اہم بات، use your own words as far as possible without changing its original meaning. تو اس سمری کو ہم نے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے لیکن ہم دی گئی تحریر کے مطلب کو تبدیل نہیں کریں گے اور اس میں جو بات بیان کی گئی ہے اسے ہم محدود الفاظ میں لکھیں گے. تو ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور مرکزی خیال کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس کے مطابق صرف اہم چیزوں کو انڈر لائن کر سکتے ہیں یا پھر غیر ضروری چیزوں کو کاٹ سکتے ہیں. جیسا کہ یہاں اہم نکات یہ ہیں کہ پاکستان میں دنیا کو دکھانے کے لیے بہت کچھ ہے اور وہ کیا طریقے اپنائے جائیں جن کی مدد سے ہم غیر ملکی افراد کو اپنے ملک کی طرف متوجہ کر سکیں تاکہ ہمارے زر مبادلہ میں اضافہ ہو سکے. ایسا کرنے کے لیے باہر کے ملکوں میں نمائشوں کا انعقاد بھی کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ انٹرنیٹ، ٹیلی ویژن اور نیوز پیپر کی بھی مدد لی جا سکتی ہے اور اپنے ملک کے اندر ہم مختلف قسم کے کلچرل شوز یعنی علاقائی شوز وغیرہ کر سکتے ہیں تاکہ ہم غیر ملکی سیاحوں کو اپنے ملک کی طرف متوجہ کر سکیں اور ان کی تعداد میں اضافے کا سبب بن سکیں. تو یہ ہے اس کا خلاصہ. اس میں مزید تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسا کہ ایک جگہ کہا گیا تھا کہ جب باہر کے ملکوں میں ایگزیبیشنز کا یا نمائشوں کا انعقاد کیا جائے گا آرگنائزرز وغیرہ کس طرح سے ہماری مدد کر سکتے ہیں، تو اس قسم کی اضافی معلومات کو ہم شامل نہیں کریں گے. تو جو خلاصہ میں نے ابھی بیان کیا ہے اسے ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں. There are many ways of attracting tourists to our country. For one, we can organize exhibitions abroad. Through these fairs, we can offer attractive tour packages. Besides that, the mass media plays an important role in promoting Pakistan's holiday destinations. In Pakistan itself, we can hold cultural shows. Most importantly, we must ensure that our facilities are up to standard. اور یہ سمری ہے صرف 60 words میں. تو اسے اب آپ اوریجنل پیسج کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے غیر ضروری باتوں کو چھوڑ کر صرف اہم باتوں کو یہاں لکھا گیا ہے. تو اسے اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے. اس کے علاوہ آپ اپنے الفاظ میں اس پیسج کی سمری بھی لکھ سکتے ہیں.